बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले चिन्योट से MB न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की जानिब से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुकामी कॉलेज में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सब इंस्पेक्टर शुमाइला ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पुलिस सर्विस से मुतल्लिक आगाही दी। तुलबात में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए विमेन सेफ्टी एब एंड विमेन हैरेसमेंट एंड वायलेशन सेल व दीगर सर्विस से आगाह किया गया। तुलबात को विमेन सेफ्टी एब के इस्तेमाल के तरीक़ेकार, अफादियत और एंटी विमेन हैरेसमेंट सेल के वर्क से आगाही दी गई। तुलबात को एमरजेंसी की सूरत हाल में 15 वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन के हवाले से भी बताया गया। खवातीन पर घरेलू तशद्दुद, हरेसमेंट और बदसलूकी के वाक़यात की रोकथाम के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। खवातीन किसी किस्म की हरेसमेंट की सूरत में बिला खौफ एंटी वीमेन हरेसमेंट सेल या पुलिस स्टेशन से रजू कर सकती हैं। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, टोबा टेक सिंह पुलिस DPO टोबा आबादत निसार की सर्कल टोबा में खुली कचहरियां, अवामी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत और रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ज़ीशान असगर की खसूसी निगरानी में टोबा टेक सिंह पुलिस अवामी खिदमत और शहरियों के साथ बराह रास्त ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए सरगर्म अमल है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह आबादत निसार ने यूनियन कौंसल 316 गाफ बे इलाका थाना चंडियाना, पुलिस कौंसल 383 जीम बे छोटा लहर इलाका थाना सदर टोबा, यूनियन कौंसल रजना इलाका थाना रजना और जिला कौंसल हाल सिटी टोबा इलाका थाना सिटी टोबा में खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया। खुली कचहरियों में शहरियों की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की और अपने मसाइल बराह रास्त DPO के सामने रखे। DPO टोबा ने अवामी मसाइल को संजीदगी से सुना और मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को इनके फौरी और मौसर हल के लिए इक़दामात जारी किए। आगे बढ़े और आपको बताते चले चिन्योट से MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कौंसल चिन्योट अफसरान की नाअहली पिंडी भटिया रोड पर वाक़या जामन वाली कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। जिला कौंसल अफसरान ने जोर जबरदस्ती सारा गंदा पानी जिम्मेदारों की जमीनों पर छोड़ दिया, जिससे लाखों रुपए की फसल मुंजी तबाह होने का अंदेशा। मुकामी जिम्मेदार चौधरी जमील और चौधरी अरफान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इससे कबल भी अफसरान ने मेरी जमीनों में सीवरेज का गंदा पानी छोड़ा, जिससे गंदम और मकई की फसल तबाह हो गई। हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो गया। हमारी डिप्टी कमिश्नर चिन्योट और वजीर आला पंजाब से पुरजोर अपील है कि जामन वाली कॉलोनी में लोगों ने सीवरेज के ऊपर बड़े बड़े थड़े बनाकर तजावुजात करके सीवरेज सिस्टम को नाकारा बना दिया। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और गंदे पानी से हमारी मुंजी की लाखों रुपए की फसल को बचाया जाए। आगे बढ़े और आपको बताते चले चिन्योट से MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार सैयद जुल्फ़िकार अली शाह MPA व चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ज़राअत पंजाब ने रजुआ सादात में खुली कचहरी का एहतमाम किया। खुली कचहरी में खलके की आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। सरदार सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने लोगों के मसाइल सुने और इनके हल के लिए फौरी इक़दामात किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खलके की आवाम ने कामयाबी करके असम्बली में भेजा, इसलिए असम्बली में अवामी मसाइल की निशानदेही करना मेरा फर्ज है। अवामी खिदमत ही हमारा मिशन है और ये जारी रहेगा। आगे बढ़े और आपको बताते चले चिन्योट से MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने जिला चिन्योट के सैलाब से मुतासिर इलाकों का दौरा किया और सैलाब मुतासिर खानदानों से मुलाकातें की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिला जनरल सेक्रेटरी सैयद कलीम अली अमीर और साबिक MNA सैयद अनायत अली शाह भी हमरा थे। राजा परवेज अशरफ ने लोगों के मसाइल सुने और सैलाब मुतासिरीन में सामान भी तकसीम किया। इस मौके पर साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा कि ये दौरा न सिर्फ मुतासिरीन के साथ इजहार यकजहती का मजहर है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सैलाबज़दगान की हर मुमकिन मदद के अज़म का आदा है। सैयद कलीम अली अमीर ने कहा कि सैलाब मुतासिरीन की बहाली तक अवाम के शाना बशाना खड़े रहेंगे। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मोहल्ला तारिका आबाद में गैस की फराहमी बहाल।
محلہ طارق میں گیس کی پائپ لائن 4 دن سے بند تھی، جس کی وجہ سے اہل محلہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تاہم ایم پی اے ملک انس محمود اور ایم این اے ملک افضل کھوکھر کی کاوشوں سے آج یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اہل محلہ کی جانب سے شکریہ۔ اہل محلہ نے دونوں نمائندوں کا شکریہ ادا کیا اور ان کی محنت اور کوششوں کو سراہا۔ ان کی توجہ اور مدد سے اہل محلہ کی زندگی میں آسانیاں واپس آ گئی۔ مزید سنتے ہیں عوام کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت محلہ طارق آباد کی مین لائن پہ کھڑے ہیں، تو یہ 4 دن سے نا گیس سے لوگ محروم تھے۔ کامران بھائی بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ خصوصی کاوش ہے ہمارے ایم پی اے ببر شیر ملک انس محمود صاحب کی، انہوں نے یہ گیس چلوائی ہے، بہت شکریہ جی بھائی۔ میں انتہائی مشہور ہاں جی ملک انس کا افضل کھوکھر صاحب کا ساڈا ترینا مسئلہ جی 5 دن تو تقریباً 4 دن تو جی بھائی نے دس رہے ہیں رحمت بھائی بند سی۔ الحمدللہ اج انہوں کی کوشش سے بھائی رحمت کی کوشش سے اسی کوشش کی ہے کہ میڈیا والے نے کوشش کی ہے، اللہ کی کہہ کام جڑا ساڈا بحال ہو رہا ہے 5 دن بعد۔ میں شکریہ ادا کرنا جی بھائی میرے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے محلہ طارق آباد میں گیس کی فراہمی بحال۔ محلہ طارق آباد میں گیس کی پائپ لائن 4 دن سے بند تھی، جس کی وجہ سے اہل محلہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تاہم ایم پی اے ملک انس محمود اور ایم این اے ملک افضل کھوکھر کی کاوشوں سے آج یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اہل محلہ کی جانب سے شکریہ۔ اہل محلہ نے دونوں نمائندوں کا شکریہ ادا کیا اور ان کی محنت اور کوششوں کو سراہا۔ ان کی توجہ اور مدد سے اہل محلہ کی زندگی میں آسانیاں واپس آ گئی۔ مزید سنتے ہیں عوام کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت محلہ طارق آباد کی مین لائن پہ کھڑے ہیں، تو یہ 4 دن سے نا گیس سے لوگ محروم تھے۔ کامران بھائی بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ خصوصی کاوش ہے ہمارے ایم پی اے ببر شیر ملک انس محمود صاحب کی، انہوں نے یہ گیس چلوائی ہے، بہت شکریہ جی بھائی۔ میں انتہائی مشہور ہاں جی ملک انس کا افضل کھوکھر صاحب کا ساڈا ترینا مسئلہ جی 5 دن تو تقریباً 4 دن تو جی بھائی نے دس رہے ہیں رحمت بھائی بند سی۔ الحمدللہ اج انہوں کی کوشش سے بھائی رحمت کی کوشش سے اسی کوشش کی ہے کہ میڈیا والے نے کوشش کی ہے، اللہ کی کہہ کام جڑا ساڈا بحال ہو رہا ہے 5 دن بعد۔ میں شکریہ ادا کرنا جی بھائی میرے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں صحبت پور سے ایم بی نیوز کے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ادبی تنظیم گلزار ادب ڈیرہ اللہ یار کی جانب سے آج بہترین نعتیہ محفل مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ ادبی تنظیم گلزار ادب ڈیرہ اللہ یار چیئرمین استاد قادر بخش خاکی کی جانب سے شاندار نعتیہ محفل مشاعرے کی سبی بلوچستان نامور شاعر و ادیب شاہ نواز راہی نے حاصل کی۔ مہمان خاص شاعر و ادب شبیر احمد موج تھے۔ نقابت کے فریضے گلزار حسنی کے سر انجام دیے۔ شرکا میں گلزار حسنی، محمد رفیق، طالب ظفر، رمز سرور، شاکی، مہر حسن مہر، توقیر اسیر، نصیر اللہ شوقین اور دیگر نے حضور کے بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر کے خوب داد حاصل کی۔ آخر میں مفتی سید وقاص حسین نے دعائے خیر کی۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں بہاولپور سے ایم بی نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد خضر عباس سانتا کی رپورٹ کے مطابق سیلاب متاثر بے گھر افراد کے معصوم بچوں کو بھوک سے بلکتا نہیں دیکھ سکتی۔ میڈم قرۃ العین سیلاب متاثر علاقوں کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ انشاءاللہ سیلاب سے متاثر بے گھر افراد کے گھروں کی تعمیر کا کام جلد شروع کر دیا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل صدر بہاولپور اسسٹنٹ کمشنر تحصیل صدر بہاولپور میڈم قرۃ العین سیلاب متاثرین کے لیے مسیحا کے طور پر کام کرنے لگی۔ سیلاب متاثر علاقوں میں خشک راشن کی تقسیم ایک بار پھر سے شروع کر دی گئی۔ تحصیل صدر بہاولپور کے علاقہ موزہ وڑیالہ میں خشک راشن کے تقریباً 300 بیگ سیلاب متاثرین میں تقسیم۔ خشک راشن سیلاب متاثر افراد کو ان کی دہلیز تک مہیا کیا گیا۔ راشن کی تقسیم اسسٹنٹ کمشنر تحصیل صدر بہاولپور میڈم قرۃ العین نے اپنی نگرانی میں کروائی۔ خشک راشن میں آٹا، چینی، چاول، گھی، دالیں اور چائے کی پتی وغیرہ شامل تھی۔
खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, सोबतपुर बलोचिस्तान से एमबी न्यूज के नुमाइंदे सरवर खान कटोहर की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर बलोचिस्तान के सदर जमल बलोच, हुरान खान जखरानी और मुश्ताक अजीज पर झूठे मुकदमात के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। तमाम सहाफियों ने अपने बाजुओं में स्याह पट्टियां बांधकर जिला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करके कहा कि आजाद सहाफत पर कदगन नामंजूर था। तमाम सहाफियों ने वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज खान बुगटी से अपील करते हुए कहा कि सीनियर सहाफी जमल बलोच, हुरन खान, मुश्ताक अजीज पर झूठे मुकदमात को खत्म किया जाए। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मंडी बहावलदीन से एमबी न्यूज के नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सदर पंजाब वसीम अख्तर अली वरैच, चेयरमैन फरहान बाबर वरैच और सोशल वेलफेयर के इंचार्ज सैफुल्लाह जैलदार एडवोकेट ने दीगर किसान रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, किसान अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई उठा बैठे हैं लेकिन हुक्मरान टस से मस नहीं हो रहे। तर्जुमान पंजाब वसीम नदीम अकरम विर्क ने कहा कि किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। किसान की बहाली दरअसल पाकिस्तान की बहाली है। अगर किसान गिर गया तो पूरा पाकिस्तान गिर जाएगा। रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सैलाबज़दा इलाकों के लिए फौरी इमदादी पैकेज दिया जाए। तबाहशुदा फसलों और फिश फार्म्स के नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला किया जाए। जानवरों और मकानात के नुकसानात का मुआवजा दिया जाए। दरिया बुर्द होने वाली जमीन के बदले मुतबादिल जमीन फराहम की जाए। मजीद नुकसानात से बचाव के लिए मजबूत बंद और ठोकरें तामीर की जाएं। पंजाब वसीम के रहनुमाओं ने कहा कि हुक्मरान अरबों रुपए अपने प्रोटोकॉल पर उड़ा रहे हैं जबकि किसान हालात के रहमो करम पर है। अगर किसान की आवाज ना सुनी गई तो ये एहतजाज की घंटी बनकर हर गांव और हर शहर में गूंजेगी। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, बहावलपुर से एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खिजर अब्बास सांता की रिपोर्ट के मुताबिक झांगड़ा इंटरचेंज लिंक रोड पर हादसात मामूल। आए रोज सैकड़ों हादसा रोनमा होने लगे। अक्सर बेशतर हादसा रोड को दोनों तरफ से खुला छोड़ देने के सबब पेश आए। आईनी शाहिदीन तफसीलात के मुताबिक बहावलपुर झांगड़ा इंटरचेंज लिंक रोड पर आए रोज हादसा मामूल बन गए। अक्सर और बेशतर हादसा जंगली और पालतू जानवरों के अचानक मुसाफिरों की मोटर बाइक वगैरह के आगे आने के सबब पेश आने लगे। सैकड़ों मुसाफिर झांगड़ा इंटरचेंज रोड पर लुकमाए अजल बन चुके जबकि सैकड़ों मुसाफिर माजूर भी हुए, लेकिन हुकूमत वक्त ख्वाबे गफलत से बेजार ना हो सकी। मुसाफिरों की हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा आबादी के नजदीक रोड को दोनों तरफ से ढालदार तारों से बंद किया जाए। इसके साथ साथ मुकामी आबादी ने जिला इंतजामिया से रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाने की भी पुरजोर अपील कर दी है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर से ज़ीशान यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक मोहतरम डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा साहब की हदायत पर एसपी साहब सदर इन्वेस्टिगेशन मियां मौजम साहब खुली कचहरी का इनेकाद करेंगे। लोगों ने कसीर तादाद में अपने मसाइल बयान किए। एसपी सदर मौजम साहब ने फौरी नोटिस लिया। सदर मौजम साहब ने फौरी एक्शन लिया और लोगों ने इनका शुक्रिया अदा किया। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, टमन से एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ मलिक सदाकत अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक वेलफेयर सोसाइटी टमन मीडिया फार्म के ज़ेरे एहतमाम गरीब मुस्तहिक नादार अफराद के लिए मुफ्त खाने की सहूलत की फराहमी का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का पुरवकार एहतमाम किया गया। लंगर दस्तरख्वान के दूसरे साल के पहले रवां हफ्ते में दुआया तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें टमन वेलफेयर सोसाइटी के बानी चेयरमैन सरदार डॉक्टर शहरोज खान टमन और मारूफ मौलजा डॉक्टर साबिर अमीर मल्क समेत एग्जेक्टिव बॉडी मेंबरान रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सीनियर बुजुर्ग जर्नलिस्ट मोहतरम मलिक अफजल अवान, जनाब मोहसन कयूम शेख, तंजीम अवान के चेयरमैन मलिक आसिफ अवान तरीड, जनाब आदिल जाफरी, जनाब मलिक अरशद अवान मरजान, एमबी न्यूज़ टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ मारूफ सहाफ़ी नंबरदार मलिक सदाकत अली खान पतवाली, जनाब मलिक अदनान लतीफ़, जनाब सूबेदार
محمد امیر سمیت ممبر صوبائی اسمبلی ملک شہریار عوان کے کوارڈینیٹر ملک عمر فاروق نورال عوان سمیت علاقے بھر کے معروف کاروباری سماجی شخصیات تاجر برادری عوامی حلقوں نے اس دوائیہ تقریب میں بھرپور شرکت کی۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں ڈسٹرکٹ وہاڑی سے ایم بی نیوز کے نمائندے ملک محمد معظم جویا کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کی زیر صدارت ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد افضال نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں ایکسل لوڈ مینجمنٹ رجیم کے نفاذ سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں محکمہ ٹرانسپورٹ، ٹریفک پولیس اور پیٹرولنگ پولیس نے ایکسل لوڈ مینجمنٹ کی خلاف ورزی پر کارروائیاں بارے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ایکسل لوڈ مینجمنٹ رجیم پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ایکسل لوڈ مینجمنٹ کا مقصد شاہراہوں کو نقصان سے بچانا اور ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانا ہے۔ اوور لوڈنگ گڈز ٹرانسپورٹ نہ صرف سڑکوں کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ حادثات کا سبب بھی بنتی ہے۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈرائیورز اور ٹرانسپورٹرز کو ٹریفک قوانین بارے آگاہی دینے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ بار بار اوور لوڈ کرنے والی گاڑیوں کو بھاری جرمانے کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے مزید کہا کہ گڈز ٹرانسپورٹ کی ایکسل لوڈ مینجمنٹ کی خلاف ورزی پر ہفتہ وار رپورٹ تیار کریں اور خلاف ورزی پر قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں ساہیوال سے ایم بی نیوز کے نمائندے عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال رانا طاہر رحمان خان نے تھانہ فرید ٹاؤن اور تھانہ یوسف والا کا وزٹ کیا۔ وزٹ کے دوران انہوں نے عوام کو دی جانے والی سہولیات، ریکارڈ تھانہ ریکارڈ، فرنٹ ڈیسک ریکارڈ، حوالات اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تھانہ جات کے عملے کو سروس ڈلیوری کے معیار کو بہتر بنانے کے احکامات دیے۔ اس کے علاوہ ڈی پی او ساہیوال نے ڈی پی او آفس ساہیوال میں مختلف برانچز کا بھی وزٹ کیا اور عوام کو دی جانے والی سہولیات، نظم و ضبط، ریکارڈ اور صفائی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ خبروں کا سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں ساہیوال سے ایم بی نیوز کے نمائندے عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال علاقہ تھانہ فرید ٹاؤن کی حدود میں پولیس اور ڈاکوؤں نے مبینہ مقابلے کے دوران ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ اس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس کانسٹیبل بھی زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق دو موٹر سائیکل سوار ڈاکو کی واردات کے بعد فرار ہو رہے تھے کہ ایس ایچ او تھانہ فرید ٹاؤن عامر فاروق نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اپنی ٹیم کے ہمراہ 92-6R روڈ پر ناکہ بندی کی۔ جیسے ہی ناکہ بندی پر پہنچے انہوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس نے جوابی فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ایک ڈاکو زخمی ہو گیا جبکہ دوسرا موقع سے فرار ہو گیا۔ زخمی ڈاکو کی شناخت انیل عرف نیلو کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات زخمی ڈاکو اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے زخمی ہوا۔ واقعے میں زخمی ہونے والے کانسٹیبل زبیر کو طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں ساہیوال سے ایم بی نیوز کے نمائندے عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق ایس ڈی پی او صدر سرکل اے ایس راؤ سین تاج رسائنی کی زیر نگرانی پولیس تھانہ بہادر شاہ کی کامیاب کارروائی 4 سال سے روپوش خطرناک اشتہاری مجرم گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ملزم قتل و اقدام قتل، ڈکیتی اور راہزنی کے متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے ایس ایچ او تھانہ بہادر شاہ کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ پولیس ٹیم نے جدید طریقے تفتیش کی مدد سے ملزم کو ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ اس موقع پر ڈی پی او ساہیوال کا کہنا تھا کہ اشتہاری مجرمان قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں ساہیوال سے ایم بی نیوز کے نمائندے عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر خان کی ساہیوال آمد پر کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل سے ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی زیر صدارت
कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किदा इजलास में कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद, डीपीओ साहिवाल राना ताहिर रहमान खान, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नियाज अहमद मुगल, सेक्रेटरी आरटीए वासिफ यासीन और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल और डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने इजलास को शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर इलेक्ट्रिक बस चलाने के हवाले से ब्रीफ किया। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन व चेयरमैन साहिवाल बोर्ड डॉक्टर आसिफ तुफैल ने बोर्ड इम्तिहानात के दौरान किसी उम्मीदवार की जगह दूसरे के इम्तिहान देने के इम्कानात को मुकम्मल ख़त्म करने के लिए बोर्ड में चेकिंग के निज़ाम को मज़ीद बेहतर करने की हदायत कर दी। एक ही उम्मीदवार की तरफ से दो मुख्तलिफ बोर्ड में इम्तिहान देने को रोकने के लिए इंटर बोर्ड मैकेनिज़्म भी बनाया जाए। उन्होंने ये हदायत अपने दफ्तर में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास की सदारत करते हुए दी, जिसमें कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर राना नवीद अजमत, सेक्रेटरी बोर्ड फयाज सलीमी और बोर्ड मेंबरान वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अख्तर, डायरेक्टर कॉलेज डॉक्टर सईदा अंदलीब और तीनों अजला के सीईओ एजुकेशन तनवीर अहमद गजाली, शाजिया रफीक और यूसुफ ने भी शिरकत की। उन्होंने ये हदायत साल 2016 में एक उम्मीदवार की तरफ से बेक वक्त मुल्तान और साहिवाल बोर्ड में मैट्रिक इम्तिहान का दाखिला भिजवाने और साहिवाल बोर्ड की तरफ से सनद जारी होने के मामले पर 9 बोर्ड मुलाजमीन के खिलाफ होने वाली इंक्वायरी के मामले पर गौर करते हुए दी। बोर्ड ने मुतल्लिका तौर पर इन मुलाजमीन को इल्जामात से बरी करने का फैसला किया। इजलास में मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात में खिदमात सर अंजाम देने वाले बोर्ड मुलाजमीन को अजाजिया देने के मामले को मुलतवी करते हुए सेक्रेटरी बोर्ड को हदायत की है कि अजाजिया के लिए अहले मुलाजमीन की खिदमात का अज़ा नो जायजा लिया जाए। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, अटक से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स आबिद मॉडल स्कूल पिंडी खेब की बिल्डिंग को कुछ अरसा पहले महकमा तालीम पंजाब ने पफ के हवाले करने के अहकामात जारी कर दिए थे। स्कूल ऑफ सोर्स होने का हुक्म मिला तो अहले इलाका और हेड मिनिस्टर फरजाना शेख और डिप्टी डीईओ पिंडी खेब सुमेरा तनवीर साहिबा ने MPA PP 4 चौधरी शेर अली साहब से दरख्वास्त की कि वो इतनी खूबसूरत और ताज़ा शुदा बिल्डिंग पफ के हवाले ना होने दें। इसलिए MPA चौधरी शेर अली साहब की मुखलिसाना काफिशों से गवर्नमेंट गर्ल्स आबिद मॉडल स्कूल जनाना मदरसा पिंडी खेब आउटसोर्स होने से रोक लिया गया, जिस पर डिप्टी डीईओ पिंडी खेब सुमेरा तनवीर साहिबा और हेड मिनिस्टर आबिद मॉडल स्कूल मिस फरजाना शेख ने एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की। तकरीब के मेहमान खसूसी MPA PP 4 नवाबजादा चौधरी शेर अली CEO एजुकेशन जिला अटक डॉक्टर मोहम्मद अजहर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अटक सेकेंडरी विंग मोहम्मद इल्ताफ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री मेल तकीशा, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग मीर नवीद, तहसील सदर मुश्ताक और दीगर अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चीचावतनी में एक मुलजिम जो अपने आप को DC चीचावतनी शो करता और लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाकर इनसे पैसे बटोरता था। चीचावतनी की पुलिस की काविशों से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। जफर इकबाल वालद का नाम बशीर अहमद क्या नंबर 12 है। अच्छा की वजह बनी लड़ाई थी? लड़ाई जी टाली छंगन लगे अपनी साड़ी टाली सी भाई मेरा आया उन्होंने मैंने रोकिया, मैं असी आपदा हथ पाई हुए हैं चाचे ताए के पुत्ता साढ़े मेरे जी वो तिने चारे जने मकसद सलाह ना आए जिमें भी आए उन्होंने सोटियां आन के मारनी शुरू करती। मैं भाई भी कुहाड़ी मेरे को फोन रहा मैं भी फोन रहा नहीं छंग मैं छंग कुहाड़ी तेरे हथ सी? हाँ जी मुड़ के उन्होंने खोली जी उन्हें खोली जी इन्होंने आन के मेरे सोटियां मारती, मेरी बेगम नाल छापे लगाने वास्ते गई हुई थी। उन्होंने दो जने ने दो भाइयों ने फड़ के कुटन लग पे, 4 जने से जी एक उन्होंने भतीजा सी, एक फजल आई, एक अब्दुल फजल आई अब्दुलस्तार अरशाद का बेटा जी। वो 2 जने जी मेरी बेगम को कुटन लग पे, 2 जने ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। किन्ने बजे का वाक़या है?
ਇਹ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਜੀ 8 ਵਜੇ ਦਾ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਲਓ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਥਾਣੇ ਤੁਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੂਰੀ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ 15 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਅੱਛਾ। ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਜੀ 10 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਰੱਬੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਘਰ? ਮਰੱਬੇ ਹੋਈ ਜੀ ਮਰੱਬੇ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਟਾਲੀ ਛਾਂਗਣ ਨੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ? 4? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜੱਟ ਜੀ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਬੰਦੇ ਟਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟੇ ਜੀ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਨੇ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦਾਈ ਟਾਂਗ ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਜੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਾਰਿਆ? ਇੱਥੇ ਕੁਹਾੜੀ ਆ ਕਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਕੁਹਾੜੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਕਾਪਾ। ਕੁਹਾੜੀ ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਕੁਹਾੜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ ਕਾਪਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਪਾ ਹੀ ਵਜਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਾ ਇੱਥੇ ਮਸਲ ਡੀਪ ਆ ਜੀ ਬੋਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਭਰਿਆ 8/3 ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ 11/7 11/7 ਸਵੈਲਿੰਗ 8/3 ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਖਮ ਮਸਲ ਡੀਪ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਇੰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਪੇਟ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਪੈਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ 14/3 ਆ ਜੀ ਇਹ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਕਰੀ बारह सेंटीमीटर गोडे ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੀਸਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜਰੀ ਇਹ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡੇ ਦੀ ਨੀਲ ਸੀ ਨਾ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਵੀ ਨੀਲ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ 10/2 ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ 14/4 ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਆ ਕੂਣੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਆ ਕੂਣੀ ਵਾਲਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆ ਵੱਜਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਮੋੜ ਪਰ ਨੂੰ ਕੂਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੂੰ 5 ਆ ਜੀ 1.5 ਜੀ 5/1 ਆ ਜੀ 5/1.5 ਆ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆ ਬੋਨ ਆ ਦੇਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਥੱਲੇ ਹੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੂਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕਾਰ ਮਾਰਕ ਆ ਜੀ ब्लैक मोलाल कपड़े फटे है जी और सलवार भी उधर ही है आ गई बटन भी टूटे आसमानी कलर है जी। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान NDMA की जानिब गजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए इमदादी जहाज़ रवाना करने लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गए। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं लाहौर से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम चौधरी। जी अजीम चौधरी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा।
जी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की जानब से गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए इमदादी जहाज़ रवाना। उन्होंने कहा कि अब तक 23 खेप जा चुकी हैं। मजमूई तौर पर 2227 टन सामान रवाना किया जा चुका है। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म और NDMA का शुक्रिया अदा किया। गज़ा को बरवक़्त सामान की फराहमी पर NDMA ने भरपूर किरदार अदा किया। इमदादी सामान में कपड़े, अद्वियात, खुश्क राशन और खाने पीने की अशिया थीं। गज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान हमारे भाई हैं। इसराइल दुनिया में अमन के लिए ख़तरा बन चुका है। फ़लस्तीन के मासूम बच्चों और बेगुनाह इंसानियत को रोज़ाना की बुनियाद पर शहीद किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली दहशत गर्दी का सख्ती से नोटिस ले। तमाम इस्लामी ममालिक को मिलकर फ़लस्तीन का साथ देना होगा। जी, बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी।